अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, तकड़े हो, खरियत है, खुश हो? पिछो लई पन खाबार आबासा करने पैसे हड़ता उड़ती ते जिलदे पैसे मुल्तान वाले पासे सफर मुल्तान वाले पासे करने पैसे बैक कैमरे दे नाल द्वारी नाल मैं गाल बात भी करना जो मुल्तान असा क्यों वेने जी दोस्तों, इतना पहुंच गयूं शेर शाह टूल प्लाजा ते टूल प्लाजा उस्ताद रहना पे टूल प्लाजा दे बाद पिछे होनी में समझ माशाल्लाह मुल्तान है। मुल्तान दी धरती औलिया दी धरती है सही। मुल्तान दी धरती दी बात भी गाल है सही। बस हूँ होटल ते लेनो सी बस तू ठीक है हूँ असा के नहीं चलनी। दोस्तों होटल ते पहुंच गयूं खाना शाना कंदे से उस्ताद साहब ने ब्रेक मारी है ज्यादा। हाँ सही माशाल्लाह आ गए हैं। हाँ सी कितना पहुंचे हैं? ए मेरा होटल तो टूल प्लाजा शेर शाह वाला टप नहीं असा थी रोटी शोटी का इंतजाम करने से बिल्कुल भुख नहीं भुखा लगिया वजन। क्या है नुकसान? भुख नहीं भुखा है भुख होंदी है इतना टाइम क्योंकि असा खंदे आसे 10 बजे खैर नाल नाश्ता ही कान से कीती वदे असा खंदे हैं चा ते पापे साडा नाश्ता होंदे पापे वाला। दोस्तों ओ ते हुणी में सकू बहु काम खराब कीती वदे माशाल्लाह पहले लेंदा ना। हां गफार पे जुलदे खाना कंदे सी ये ऑर्डर दूं आज पे जबरदस्त ऑर्डर दिवा यार आज हरण खांदे हरण दा गोश्त कवा बिरयानी कवा यार हरण दी बिरयानी करने पैसा सादे की तू ऑर्डर सारे नाज़रीन भी देखें माशाल्लाह के होटल कोई अच्छी चीज करने बैठे बिल्कुल असा ही देख सु लोग खांदे बैठे हो। फाइनली दोस्तों के जेरी जहाज दे उते असा वणा हूं जहाज दे उते पहुंच गए से और एक गाड़ी दे पियो ही गाड़ी दे उते आए से सक्सेर वर्ग ने सफ़र करने रह गए। चंगा भला सफ़र भी है दूर भी है लेकिन असा अपनी सवारी यही आहिस्ता आहिस्ता ऐसे एंजॉय करने आए थे। उस्ताद है केरी जा है ये सी सखी दे माई बाप दी दरबार सरवर शाहकोट। हाँ सरवर शाहकोट खड़ू तो सरवर शाहकोट दा जरा दोस्त भी होवे कमेंट लाजमी करे सो और सखी सरवर दे माँ बाप दी क्या है उसे दरबार जुल के तो अकू दिखेंदे भी हिस्से सैफ भाई भी सारे इकट्ठे दिन ते उदो इम्तियाज होनी सजाद भाई और गायब दिन ओ वाल जुलदे से उस्ताद जी जुलूं गाड़ी लाद की थी आओ सैफ भाई माशाल्लाह इत्थों दा मुल्तान दा जेड़ा मौसम है ना ए वीआईपी मौसम है ना शीशे मीशे मत कोई बाल शाल फेरा फोरी करे ना शीशे मीशे ला के ते बकाया इधर दे पास इतना बादल मौसम वीआईपी है ये दरबार है जुलदे पैसे हुन दरबार ले पासे तो अगला मंजर जो लिखे ने सही वदीदा ये दरबार चादरां भेजन चादरां। हाँ दरबार दे उते असा चादर भी चढ़ाने से ते जुलदे पैसे तो दरबार भी लिखे ने से लोग भी लिखे ने से इत्थों दा माहौल भी तुहारे नाल जरूर शेयर करे सो इत्थों दे लोग को भी दे से की हो जाए लोग हैं माशाल्लाह। साहन तेरे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट भी खेलते वदन अपनी वर्दश प्रेस तक भी करते वदन ते एरे पास दरबार सामने दरबार शरीफ है। ओ भाई की हाल चाल है? वो छोटे ठीक ठाक हो खैरियत है? खैर खैरियत है। क्रिकेट खेलते पे हो? हाँ केड़ी गेम है? दो सिली पंजाबी हो? हाँ सराकी अलाना पीछे क्या हाल है? ठीक ही खैर है? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही फैटिंग है। दोस्तों दरबार जहाँ सीढ़ियाँ में लगिया पैन दे पास हो तरतीब बार जुल पियाई में सीधा जुल पियाई में ये थोड़ी जी बाजार है अगो। हाँ दुकान है दिखा मेला शेला थोड़ा बड़ा लगा रहा में ढेर थोड़ा। चाचा सही क्या हाल है? खैर खरियत है? खुश हो फिट हो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। गफार बुगलानी क्या हाल है? सी ठीक हो? खरियत है? खैर खरियत है? खुश हो फिट हो? अल्लाह तो जी आ गए सी दरबार दे असां गेट दे उत्ते हजरत इमाम
سخی زین العابدین سخی سرور لانے والی سرکار کے ماں باپ لے دے پہنچو دوستو تو کوئی تھو پتہ لگ گئے. اچھا دوستو کمپیوٹر بھی ودن تھے اتھاں بری کمپیوٹر یہ لے دے پہنچو. ماشاءاللہ دربار دے اندر جلدے پیسے زیارت بھی کرنے سے میں جرانی کے اساں تو چادراں بھی چڑھنے سے وہ ویڈیو بھی دکھنے سے ہاں دربار دے اندر اساں ان کی گئے ماشاءاللہ دوستو سبحان اللہ. یہ حضرت سخی سرور دے ماں باپ دی قبر مبارک ہے تو میں وزٹ کروینا پہ سارے دوستوں کو اور ریدے پوسو میں سجرا بھی کوشش کرنا کہ لکھیا کھڑا اسی تو وہ بھی پڑھ کے لکھنا. ریدے پوسو مزار مبارک حضرت سخی زین العابدین سرکار رضی اللہ عنہ آپ سرکار سخی لالے والی سرکار کے والدین ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہو ادھر لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو سی سیف بھائی تے آپ آدھے چار بندے تھے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں مشورہ کرنے بدن پتہ نہیں کیا. ہاں چڑھاؤ چادر بالکل. سیف بھائی اپنا امتیاز بھائی چادر چڑھنے پہن اور چادر شاپر کی کٹتے پہن. السلام علیکم دوستو. اس چینل پہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ امتیاز بھائی ماشاءاللہ دوستو ریدے پوسو ایک ہی چادر چڑھنے پہن امتیاز بھائی سجاد تے یہ ساں اپنا تیل ہے. یہ کیڑا تیل ہے امتیاز بھائی؟ سخی سرور دربار دا تیل ہے. ماشاءاللہ اساں بھی پاؤں سی سارا ہی صحیح بچا ہے دا. یہ تیل حضرت سخی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی دربار تو چاہ کے آیا امتیاز بھائی تے سارے بھائی اتھا تیل دا نظرانہ پیش کرنے پہ غفار بھائی دے ہاتھ دے وچ بہت آلے ہوں تساں لے دے پیو. تیل ساٹھ کی دے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دربار ہے حضرت سخی سرور دے ماں باپ دی. ناظرین ملتان دا ایک ایریا ہے جتھاں حضرت سخی سرور صاحب دے چھوٹے بھائی جڑے مشہور سید ڈوڈا خان او کو ڈوڈا ہی آدن کہ وہ مکئی دی تے پتہ نہیں جوار باجری دا ڈوڈا کھندے ہیں تے ہی وجہ واسطے ان دا نام ڈوڈا مشہور تھی گئے. اور تو کو میں ان دے دربار دے اگوں کھڑا وہ بھی دکھے نا اور جڑا انہیں دا اوریجنل نام ہے جڑا انہیں دا نام ہا وہ بھی تو کو دسے نا. یہ تو ان دے ایک بعد دے وچ انہیں دا نام مشہور تھی گیا. اور اتھاں میں کو تقریباً 5-4 جال دے بڑے درخت نظر آندے پنڈے دے پاسو. وہ بھی جال دا درخت ہے وہ بھی جال دا درخت ہے یہ بھی جال دا ہے لیکن بہت بڑیاں جالیاں تو تساں دے پاسو یہ بھی جال ہے. تو کو میں ان دا سجرہ مبارک بھی لکھے نا. یہ حضرت پیر سخی سرور لالے علی سرکار دے چھوٹے بھائی ہیں حضرت سید زین العابدین دے چھوٹے بیٹے ہیں. تے انہیں دا نام ہے تو وہ دسینا کہ سید سخی امام پیر عبدالغنی سرکار اللہ پاک کروڑا رحمتہ فرماوے اور ساکوں چنگے کام کرن دی توفیق دے وے. اور میں ہی دربار دے وچ کھڑا اور دعا بھی تھی نہیں پی اندروں تو دعا بھی دکھنا. آمین. رہو پندو خیر ہونے اللہ بھاوے انہاں کو اما بابے دی عزت کرن دی توفیق دے وے. انہاں دے بچوں دی حیات بچ کے انہاں دے ماں پیو دی وڈی عمر کرے. انہاں کو
ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिवें कि तुहानू वीडियो दे विच दिख लेंदे आंदे हैं हुण असां हज़रत सखी सर रहमतुल्लाह अलैह दे छोटे भाई अब्दुल गनी खान ढोडा दी मज़ार ते आके दुआ मंगवाई से इता आके बहुत रूहानी सुकून मिले। और जिवें कि पिछो के वीडियो बने आंदे हैं अगो भी इंशाल्लाह वीडियो बना के तुहाडे नाल शेयर करेसूं। अल्लाह हाफिज़। ਇਹ ਜੀ सैयद डोडा शरीफ दे नाल इधर अपना मस्जिद भी है जिथा बालें को तालीम दी वेंदी है दीनी। क्या हाल है भाई, ठीक हो खरियत है? इथी मस्जिद पढ़ते पियो माशाअल्लाह। इता वाल इथा दरबार दी ज़ियारत भी करंदे हो सो? कितने सुपारे पढ़दा पई बू? चार खत्म कर दिए नाजरा हफ्सा माशाअल्लाह। तू चाचू? एक नाजरा कीते हुन पंजे ते पारा आज चाहते आज पंजवा सुपारा जैसे तुसा हिम्मत करनी है इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी रह गई वाल जेरे वेले में आओ साना इथा जे जिंदगी रह गई तुसा हाफिज पहले बने खड़े हो ना तो हाफसा करने पाओ इंशाअल्लाह। तेरे वास्ते गिफ्ट भी है ना जे जिंदगी रह गई तब सडू। तेरे नाम क्या है? सिकंदर तेरे नाम? फरहान आजम फरहान आजम। कौन थी नो? जाम सिंह जाम थी ये भला आया तो तेरे वास्ते कोई ना कुछ गिफ्ट भी है ना सू दुआ भी करे सो। ठीक है, अल्लाह ताला साको कामयाब करे तरक्कियां देवे इंशाअल्लाह। जदा वाल ओसू इथे तो को मिलसूं भी सही थी आके। ठीक है, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असा हजरत सखी सरवर पीर लाले अली सरकार दे वालिद बुजुर्ग हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन दी कब्र मुबारक ते और उनके छोटे भाई सैयद डोडा खान अब्दुल गनी डोडा खान मशहूर हैं जेड़े इंडिया तक मशहूर हैं। और असा उन्हें यहाँ ज़ियारतां की से यह शर्फ साकू हासिल थे सारे वास्ते खुशी थे एजाज़ की गाल है कि असा सैयद खानदान दे नालो ताल्लुक रखते हैं, औलिया हैं। इस सारे वास्ते फखर की गाल है कि असा उन्हें दी कब्र मुबारक दें और दरबार शरीफ ते हाज़री दी से अल्लाह पंतन पाक दे सदके मौला दे सदके सारियां सारियों को खुश रखे और सारियां दे दिल्ली दियां जेड़ियां हाजतां हैं जेड़ियां यानी कि वो चंगियां हैं जायज़ हाजतां कबूल फरमावे। और असा सफ़र करने पैसे सारे दुआ करे सो दोस्तों खैर खुशी नाल असा वल डीजी खान अपने सखी सरवर पहुँच वनूं ते मौला तो खुश रखे इंशाअल्लाह। वल अगो जुलदे पैसे कोई अगो दे व्यू ही आवे सन ओ भी तुसां नाल जरूर शेयर करे सो। दुआ करना भी सारे आके जी करवाई वन जी हाँ सही करने पैसे दुआ अमीन आखना है कोई कोई ना आमीन आमीन कहीं आके मैं दुआ पकड़ आमीन। दुआ उन्हें करनी है तक क्या तकलीफ है यार सारा ना जो बेचावे पे क्या है तक। अच्छा यार कोई मसला यार दोस्तों कम अज कम दुआ सारे वास्ते कितनी करो। अगर थोपड़ा सारा वीडियो चंदा पे ये नहीं आता पे तुसा तो दुआ कितनी करो इने वास्ते दुआ करी जो अल्लाह इको लाल कुंवर दी जो चार बालन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह आपने वीडियो देखी है मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आपने ज़ियारतें की हैं, आपको भी रूहानी सुकून मिला होगा। जिस तरह हमने यहाँ लाइव बैठकर अपने ज़हनों को रिलैक्स किया क्योंकि बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर जाने से और कुछ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है दिल्ली सुकून जरूर मिलता है। अभी हम मुल्तान शाहकोट से वापस होकर सखी सरवर की जानिब जा रहे हैं। मेरे साथ जितने भी दोस्त मौजूद हैं वो भी आपसे इजाज़त चाहते हैं इंशाअल्लाह इस टाइप की